ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆମର ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେଇଛି। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବଜେଟ୍ ଭାରତବର୍ଷକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ଏବଂ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଇଏ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ରେ ये गोटे बड़ फाउंडेशन तार ये बजेट निश्चित भाव निश्चय छिड़ा हम ए सन्देह ना जिते प्रशंसा कले बजेट कम हम कारण ये एक समयोपयोगी बजेट एवं भारतवर्ष को 3 नंबर अर्थनैतिक राष्ट्र परिणत करने ये बजेट निश्चय सहायक हो। ये बजेट आम युव समाज युवक महिला एवं कृषक एवं साधारण गरीब लोकों उद्दिष्ट बजेट। ये बजेट रे आम बजेट को गोटे चिराचरित बजेट भाव में आगुरी भावुले ये गोटे विजनरी डॉक्यूमेंट कहले चलो। ये समस्त गोटे डायमेंशन नुआ डायमेंशन रखुवा बजेट एथिरे हमर सबु वर्गर आशा को नूतन आशार संचार करिवो एवं ये भारत को विश्वगुरु परिणत करिवो। बजेट आज समस्त क्षेत्र गुरुत्व दिखाई बजेट समग्र विश्व भारतवर्ष बजेट को अनेक बस अपेक्षा करछि एक बजेट आज आम आखि आगे समस्त अच्छी एवं एथिरे आमे जो प्रतिरक्षा विभाग को स्ट्रेंथन करने बजेट रे अधिक गुरुत्व दिखाई 5,94,000 कोटी ऊर्ध्व टंका प्रतिरक्षा बजेट रखाई। स्वास्थ्य सबुठ अधिक गुरुत्व दिखाई 1 लाख कोटी टंका अतिक्रांत कर बजेट 1 लाख कोटी टंका ऊर्ध्व बजेट है। शिक्षा क्षेत्र में 1,48,000 कोटी एवं कृषि क्षेत्र में 1,62,000 कोटी ग्रामीण विकास क्षेत्र में 2,73,000 कोटी शक्ति क्षेत्र में 36% अभिवृद्धि है 1,09,000 कोटी है। बजेट गोटे सामग्री विकास पर गुरुत्व स्थापन करछि एवं समस्त को सबु सेक्टर जो जमती आज आम स्वास्थ्य क्षेत्र में आज कैंसर टू आरंभ करी डायबिटिक टू आरंभ करी जिते जो आज ये व्यवस्था अच्छी जिते कम पैसा हो पार बजेट प्रावधान अच्छी एवं एथिरे जो नित्य व्यवहार जो जिनस रेट कम करिवारे बजेट ये बजेट निश्चित भाव में सबु साधारण लोकंकर जो अपेक्षा थिला से द्रव्य सस्ता हवा ये बजेट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 12 लाख कोटी टंका जो एक्सीड एवं एटा सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर बढ़ी एवं गोटे भी कौन योजना केंद्र सरकार बंद करना ये आम केंद्र सरकार को जिते धन्यवाद देवा कम हम। बायोफार्मा शक्ति जो थे कि ओडिशार संभावना को आम ओडिशा सामग्रिक भाव में ये बजेट रे प्रभावित सबू क्षेत्र में आमको बेनिफिट मिल बायोफार्मा ये सेक्टर
ये सेक्टर को अधिक गुरुत्व दिखाई एवं आमे तीनटा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदिक जहाँ एम्स भली तीनटा इंस्टीट्यूट एवं ये करने घोषणा जाइए आयुर्वेदिक को एवं भारतवर्ष विश्व जमती आमे मेडिसिन तैयारी करिवार आमे तृतीय देश एवं संभावना अच्छी आम एक नंबर देश हाँपाई जो प्रक्रिया ये बजेट सहायक हम जो आम बायोफार्मा एवं ये आयुर्वेदिक रे आमे जेहेतु आमे आमे नेचुरल कंट्री नेचुरल आम देश एम एक नंबर देश होगी बाहर एवं आमे सारा विश्व को आयुर्वेदिक रे आमे मार्गदर्शन करवा ये कारण ये भली एक बड़ पदक्षेप मोदी जी नेतृत्व सरकार नहीं एवं तीनोटी केमिकल पार्क हाँपाई जो नीतिगत निष्पत्ति नहीं आम स्वागत करुँ कारण ए केमिकल ये संभावना नॉर्मली जो सी कोस्ट कोस्टाल अंचल हम तेणु ए लाभवान अधिक ओडिशा हो पार एवं आमे जो संभावना जो आगामी दिन रे जो बढ़िबो कोस्ट लाइन थिबा कारण आम संभावना अधिक अच्छी एवं एथिरे तीनटी केमिकल प्लांट हेले देशर आर्थिक विकास रे सबुठ बड़ सहायक हम टायर 2 टायर 3 सहर विकास जो अच्छी एथिरे ओडिशा मध्य बेनिफिटेड हम एवं एथिरे आमे आम सहर विकास क्षेत्र में आम उपलब्धि करवा ओडिशा सरकार तरफ जो केंद्र सरकार प्रस्ताव दिया केंद्र सरकार प्रस्ताव ग्रहण कर स्वागत योग्य पदक्षेप एवं आम ओडिशा रे भुवनेश्वर कटक राउरकेला ब्रह्मपुर संबलपुर बालेश्वर भली सहर डेवलपमेंट काम त्वरान्वित हो पार और सहर विकास क्षेत्र में आ कौन प्रतिबंधक रही अर्थर भाव रही एमएसएमई इलेक्ट्रोनिक्स 40,000 कोटी टंका व्यवस्था बजेट प्रोविजन कराई ये परिवेश अनुकूल अर्थनीति रे बजेट एवं एथिरे आमे विगत वर्ष भारत रे आमे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करचंती 8टी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करचंती एवं भारत एथिरे एक्सपोर्ट अधिक ध्यान दी जाइए एवं आमे ये जो क्षेत्र में आम ये आमे बहुत लाभान्वित हो पार विश्वर अर्थनीति दोदुल्यमान स्थिति रे थिला बेले आम भारत अर्थनीति गोटे केस स्टडी आमे एभली भाव में प्रतिकूल अवस्था आमे आज बजेट को आनी ये भारतवर्ष भारतवर्ष सबुठ बड़ आह्वान थिला एवं से भितर जो बजेट आसी निश्चित भाव में आमे आगु जीवार जो संभावना और विश्वास आगु जाऊँ आमे एवं मोदी को विजन प्रति वर्ष बजेट रे प्रतिफलित हो प्रति वर्ष नुआ नुआ डायमेंशन में बजेट हो एवं गरीब कल्याण आत्मनिर्भर बजेट कौन आसिले विकसित भारत ब्लू प्रिंट हो बजेट एवं आज आम जो जगार पहुँचती निश्चित भाव में आमे आम देशर बजेट साधारण लोकों बजेट एवं साधारण लोक हित बजेट 140 कोटी लोकों ये बजेट आज उपस्थापन होती जातीय जलपथ गोटे 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 रिवोल्यूशनरी पदक्षेप नहीं जो कॉरिडोर आज ओडिशा पारादीप एवं पारादीप और धामरा को कनेक्ट हम कलिंग नगर और अन्य तालचेर अनुगुल ये जो हम ए जलपथ जो आज बहुत कम खर्च रे कम व्यवस्था रे आज वाटरवेज व्यवस्था गोटे बहुत बड़ रिवोल्यूशनरी पदक्षेप आज बजेट रे प्रतिफलित होती आमे आज बजेट रे आमे बड़े बजेट रे आमे रेयर अर्थ कॉरिडोर जो आमे फर्स्ट टाइम ये गोटे बहुत बड़ संभावना सृष्टि करिवो आमे रेयर जो आमे आज
ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବଜେଟ୍ ଆମ ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉପାଦେୟ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଏଥିରେ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପନ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ନଡ଼ିଆ କାଜୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କମନ୍ରୁ କମନ୍ ଲୋକ ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଚାଷ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହେଉଛି ଏବଂ କାଜୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୋକୋକୁ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ବଜେଟ୍ କାମ କରିବ। ଇକୋ ଟୁରିଜିମରେ ଓଡ଼ିଶା କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେରଳକୁ ଯେଭଳି କଇଁଛ ପ୍ରଜନନ ପଥ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ କଇଁଛ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କାରଣରୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମହିଳା ଯୁବବର୍ଗ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଆଜି ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଅଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓ ଟ୍ରେନିଂ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ 7ଟି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଲୱେ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ଆୟକର ସ୍ଲାବ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଛୋଟ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଆମ ମାଆମାନଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରାବାସ ହେବ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ସାରା ଦେଶରେ ହେବ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଭଳି ହେବ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କ ଏବଂ ଏଥିରେ ବାୟୋଫାର୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। MSME ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଏଥର ଆମର ବଜେଟ୍ 50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୃତୀୟବାର ଟପିଛି। ସମୁଦାୟ ବଜେଟ୍ 53,47,000 ଯେଉଁ ହେଇଛି ସଂସ୍କାର ନିବେଶ ଯୁବଶକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆମର ଖଦି ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଶିଳ୍ପ ଇଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ସଶକ୍ତ ହେବ। ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍ ପାଇଁ 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦେଇକି ବଜେଟ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ବଜେଟ୍କୁ ସାରା ଦେଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଏକୁ ସମସ୍ତେ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବଜେଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ସଂସ୍କାର ହେବନି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭାରତବର୍ଷ 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ତାର ମୁଁ କହିଛି ମୂଳଦୁଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ସବୁ ସେକ୍ଟରକୁ 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବା ଭଳି ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ବିଶେଷ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟେଡ଼ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ବେନିଫିଟେଡ଼ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏଥିରେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ସମ୍ଭାବନା ରାଜ୍ୟ ତେଣୁ ଏ ବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ଏଭଳି ଏକ ବଜେଟ୍ ଆଣିଥିବାରୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।